Hello students. Students, activation energy calculate numericals lo ahisu. Numericals at the first numericals to swa the rate constant for a first order reactions becomes 6 times. 6 times because rate constant when temperature is rise from 350 to 400 Kelvin. I will find the activation energy. It activation energy to calculate koribo lage. That was a 350 Kelvin or 400 Kelvin ole temperature to rise korute tat ki hoye ase rate constant to 6 times hoye jay initial otke. Te yar pa he karone ami dhori loisu K1 and K2 be the rate constants. Tartar rate constant to at 350 Kelvin and 400 Kelvin respectively. Ami K1 or K2 K1 350 Kelvin or K1 rate constant 400 Kelvin or K2 rate constant. Iti yat amak ki koa ase question at je K2 equal 6 times bole koa ase initial at ke sekane K2 equal 6 K1 likhisu aru yar pra ami likhiba paim K2 by K1 equal 6 bole. Iti K2 by K1 equal 6 palu temperature T1 to 350 Kelvin T2 equal 400 Kelvin R equal ami ki put koribo labo 8.314 joule Kelvin inverse mole inverse to gas constant hoy. Iti ami equation to jano activation energy calculate koribo je duta temperature aru rate constant dia thakile etu equation use koribo laga. Te equations to ami K2 by K1 extra ke dia nai direct duita ratio me pai asu 6 boli so log 6 hoy gol aru e equal 2.303 to 8.314 ami R value to put kori dilu ar T1 value 350 T2 value to 400 Kelvin put kora bisat activation energy mane e equal ami likhiba parim ene dhorne 2.30 by 3 into 8.314 into log 6 divided by 1350 minus 1 by 400 te ekhini me simplify korute ami yat log 6 or value to put kori disu ar baki calculation general calculation multiply aru divide koribo lage etia yat ami log 6 or value to ami kene palo te log 6 bole kounte eta swa etia log 6 to ami likhibo paru log 2 into 3 te log 2 plus log 3 likhibo parim aru log 2 value 0.301 aru log 3 value to 0.4771 এটা এখানে যদি সাম কৰি দিয়া হয় 0.7781 হ'ব আমি হে এনেকে log 6 টো ক্যালকুলেট কৰি লব পাৰো হে এনেক লগৰ প্ৰবলেম বিলাকৰ কাৰণে log 2 log 3 log 7 বা এনেক ভ্যালু বিলাক মনত ৰাখি ললে ক্যালকুলেশন কৰিবলৈ ফাস্ট হ'ব আৰু হেখিনি পুট কৰি পেলাই আমি মাল্টিপ্লিকেশন কৰি আমি ডিভাইড কৰি দিলে হল হেখিনি পোৰশনটো और तापर आंसर तो आहे 41715.5 जूल मोल इनवर्स आहिबा तो जूल मोल इनवर्स कारण जूलत আছে এখিনি তিয়া এনার্জি তো জুলত ওলাল এটো কিলো জুলত কনভার্ট কৰি দিলে কি হ'ব 41.7 কিলো জুল মোল ইনভার্স আমি তাত 1000 এ ডিভাইড কৰিলে হল আৰু এটো आंसर তো লাগিব And second problem to ami activation energy calculate krim the rate constant of a reactions at 500 Kelvin and 700 Kelvin are 0.02 second inverse and 0.07 second inverse respectively find the activation energy yar ami eto rate constant kira dekhiye gom paiso eto first order reaction tothapi poison na ene janibo karone koso first order reactions hoy karon yat second time inverse hoy ase rate constant unit এতিয়া হিয়াৰ টেম্পারেচার গিটা দিয়া আছে 500 কেলভিন और 700 কেলভিন আমি এটো অ্যাক্টিভেশন এনার্জি উলিয়াবলে হলে আমি log k2 বাই k1 और এটো ইকুয়েশনে আমি ইউজ কৰিব লাগিব আমি যেটো অ্যাক্টিভেশন এনার্জি ক্যালকুলেশন কৰিব কাৰণে ইকুয়েশনটো ইউজ কৰো এতিয়া হে Arrhenius ইকুয়েশনৰ পৰা ইয়াক ডিৰাইভ কৰিছিলো এতিয়া ইয়াত আমি t1 ইকুৱেল আমি কিমান পালো 500 কেলভিন তেতিয়া k1 কিমান হ'ব 0.02 সেকেন্ড ইনভার্স T2 equal 700 Kelvin hole K2 hobo 0.07 second inverse aru R equal yat value likhibo laibo gas constant 8.314 joule Kelvin inverse mole inverse the value ita ami put kori dilu log 0.07 divided by 0.02 aru ye by 2.302 into 8.314
1/500 minus 1/700 এইখিনি আমি ক্যালকুলেশন কৰিব লাগিব এটা u ইকুৱেল আমি আহি গলে এই ইকুৱেচনৰ ফৰ্মটো এটা আমি সিম্পলিফাই কৰি এটো ফৰ্মত আহিছো ইয়াত খালি আমাৰ log 7/2 ভ্যালুটো আমাক লাগিব তে log 7/2 ভ্যালুটো আমাক কিমান এতিয়া ক্যালকুলেট কৰিব কাৰণে আমি কি কৰিব লাগিব log 7/2 আছে তে log 7/2 এটো আমি কি লিখিব পাৰিম log 7/2 log 7 minus log 2 লিখিব পাৰিম আৰু log 7 ৰ ভ্যালু কিমান আহিব 0.8450 আৰু 0.310 এতিয়া ইয়াৰ পৰা যিখিনি আনসাৰ লাও হেতু ভ্যালু ইয়াত পুট কৰি পেলাই আমি ক্যালকুলেশন কৰিলে হ'ল আমি এনেকে log 7/2 থাকিলে আমি মনত ৰাখিব হেকাৰণে মই কৈছিলো যে log 3 log 2 log 7 এটা আমি মনত ৰাখিব লাগে তে ধৰ log 5 to log 5 to আমি ক্যালকুলেট কৰিবলৈ সহজ হৈ থাকে log 5 যদি আমাৰ পৰি যায় মই তো এনে কৈছো log 5 log 10/2 বনাই লবা log 10 1 হয় হেতেনেকে আমাক কিছুমান ক্যালকুলেশন কৰিবলৈ সুবিধা হয় log ভ্যালু টু লিয়াবলৈ log 2 log 3 log 7 ভ্যালু মনত ৰাখি ললে হ'ল এতিয়া আমি এখিনি ভ্যালু পুট কৰাৰ পিছত ইয়াত পাই আছো আনসাৰটো 18231.36 জুল মল ইনভাৰ্স আৰু তাকে আমি কিলোজুলত লৈ গলে 18.23 কিলোজুল মল ইনভাৰ্স হৈ গল এনেকে সিম্পল এক্টিভেশন এনাৰ্জি উলিয়াবলৈ